बच्चा किस चीज़ से सीखता है? कौन सी ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है और उसकी याददाश्त रह जाती है, लर्निंग डेवलप होती है? क्या वो लेक्चर है? क्या वो डेमोंस्ट्रेशन है? या कोई और चीज़ है? तो आज मैं अपनी वीडियो में इंशाअल्लाह ताला आपको बताऊँगा कि सबसे ज़्यादा कौन सी ऐसे अवामिल हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे एक बच्चे के अंदर लर्निंग क्रिएट होती है। मैं हूं इंतखाब आलम सूरी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लर्निंग पैरामिड, जहां आपको एजुकेशन के हवाले से, स्कूल के हवाले से और आपको ख़ास तौर पे स्कूल चलाने और स्कूल में टीचिंग के हवाले से, बच्चों के हवाले से बहुत ज़्यादा मवाद इंशाल्लाह मिलेगा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि इंशाल्लाह आपको इस तरह का मटेरियल मालूमात आपको इंशाल्लाह मिलते रहें। तो दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी अहम इस लिहाज से है और आप गौर से सुनिएगा, जिसमें बच्चों के अंदर एक लर्निंग किस चीज़ से डेवलप होती है। और लर्निंग ही सब कुछ होते हैं, जहन में रखें। अगर कोई बच्चा, आप उसको बहुत कुछ पढ़ा दें, क्लास में बहुत कुछ पढ़ा दे टीचर, लेकिन फ़ायदा क्या है? फ़ायदा वो चीज़ होती है जिससे बच्चे को याद रह जाए, जो चीज़ सीख ले, जो चीज़ लर्न कर ले, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बाकी चीज़ें तो ज़ाया हो जाती हैं, उसका शायद फ़ायदा ना होता हो। तो आज मैं आपको बताता हूँ लर्निंग कौन से ऐसे मेथड्स हैं उनको सीखा जा सकता है। याद रखें, 7 किस्म के ये मेथड्स होते हैं, 7 अक़साम है इसकी। इस टीचिंग मेथडोलॉजी में आपको आज हम बताएंगे कि वो 7 मेथड्स कौन से हैं जिससे बच्चे के अंदर लर्निंग डेवलप होती है, क्रिएट होती है और बच्चा एक रिटेन करता है उस लर्निंग को, उस सबक को, उस लेसन को या जो कुछ उसने सीखा है। तो इस पर बड़ी रिसर्च हुई है और रिसर्च के बाद इसको 7 चीज़ें बताई गई हैं। सबसे जो लोएस्ट है, जिससे वो कम सीखता है, वो दरअसल बेसिकली लेक्चर है। 5% इसको हिस्सा दिया गया है, इसने रिसर्चर्स ने, कि 5% ऐसा है जिसमें एक बच्चा या स्टूडेंट सीखते हैं। वो लेक्चर, जो टीचर लेक्चर देती है, जो भी स्टूडेंट्स लेक्चर के ज़रिए सुन रहे होते हैं, वो लेक्चर दरअसल एक लेक्चर ही होता है, लेकिन उससे इतनी लर्निंग डेवलप नहीं होती है। ज़ाहिर उसमें बच्चा बोर भी हो सकता है, बच्चा सुनने में उसको थोड़ी सी सुनने में वो अटेंशन नहीं होती, लिहाजा लेक्चर का नंबर सबसे कम है। सेकंड नंबर पे जो है वो रीडिंग है। हालांकि रीडिंग इंसान को, बच्चों को बहुत ज़्यादा डेवलप कराती है सीखने में, सिखाने में, और उसकी नॉलेज बहुत बढ़ती है। जो लोग रीडिंग कर रहे होते हैं, कहते हैं ना, रीडर्स आर द लीडर्स। और हकीकत ये है कि रीडिंग से बहुत सीखता है इंसान। लेकिन रिसर्चर्स ने इसको अगर रिटेन करने के लिहाज से देखा जाए, अगर यानी याददाश्त के लिहाज से देखा जाए कि वो रिटेन करती है जो वो चीज़, उसमें 10% का हिस्सा दिया है। 10% के बाद अब हम देखते हैं एक और चीज़ है जिसको 20% का हिस्सा दिया गया है, वो ऑडियो वीडियो, ऑडियो विजुअल। यानी ऑडियो के ज़रिए बच्चों को सिखाते हैं, आप क्लास में सिखाते हैं ऑडियो के ज़रिए, विजुअल वीडियोस के ज़रिए सिखाते हैं आमतौर पे स्कूलों में, और बच्चों को सिखाया जाता है, वीडियोस लगा देते हैं। यकीनन वो खुद भी वीडियो देख के सुनते हैं और बहुत लर्न करते हैं इस वीडियो के ज़रिए। ज़ाहिर है कि आप साइंस को, आप दूसरे उलूम को बहुत अच्छे अंदाज में पढ़ाते हैं, सिखाते हैं। लेकिन इसको भी रिसर्चर्स ने 20% का हिस्सा दिया है कि वो लर्निंग जो है 20% डेवलप होती है, उसको रिटेन करती है। इसके बाद फिर एक और चीज़ होती है डिमॉन्स्ट्रेशन। अब डिमॉन्स्ट्रेशन इस लिहाज से बड़ी अहम होती है कि बच्चे डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे होते हैं, बच्चे जो है बच्चों से आप डिमॉन्स्ट्रेट करवा रहे होते हैं, बच्चों से आप बहुत सी चीज़ों का इजहार करवा रहे होते हैं, और डिमॉन्स्ट्रेट उसके लिए रट्टा भी लगाता है, दूसरी चीज़ें कर रहा होता है। लेकिन इसको भी 30% तक का हिस्सा दिया गया, यानी इससे जो रिटेंशन ऑफ लर्निंग है वो 30% है। उसके बाद होती है एक चीज़, क्लासरूम डिस्कशंस। आप कहते हैं कि टीचर्स आमतौर पे क्लास के अंदर डिस्कशन करवाती है, बच्चों को मौजू दे देती है। कोई भी मौजू देने के बाद डिस्कशंस आपस में कर रहे होते हैं, क्रॉस क्वेश्चन कर रहे होते हैं बच्चे आपस में, उससे भी बहुत सीखता है, उससे भी इंसान के बच्चों में बहुत ज़्यादा लर्निंग डेवलप होती है। ये उसका हिस्सा 50% है, यानी 50% भी एक अच्छा रेशो है। बच्चों में अगर आप डिस्कशन करवाएं तो डिस्कशंस को एक अच्छी अहमियत दी गई है। बच्चे जब डिस्कस कर रहे होते हैं तो वो उनको रिटेन करता है, वो बच्चों की याददाश्त उससे मजबूत होती है, यानी वो उसकी यादों में ये सीखने का अमल और लर्निंग का अमल रह जाता है। तो इसे भी हम 50% का नाम देते हैं। उसके बाद जो चीज़ है वो दरअसल छठी चीज़ क्या है, वो प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल आप देखते हैं, प्रैक्टिकल यानी आप बच्चों को कोई काम देते हैं, मिसाल के तौर पे साइंस के उलूम होते हैं, उसमें प्रैक्टिकल होते हैं, तो प्रैक्टिकल से उसकी अप्रोच बनती है। जो प्रैक्टिकल कर लेता है वो याद रखता है, वो भूलता नहीं है। बच्चों को कोई भी काम दे, आप प्रैक्टिकल, आप खुद भी देखें, आप प्रैक्टिकल कोई चीज़ कर रहे होते हैं, आपकी एजुकेशन अलग चीज़ होती है जब आप प्रैक्टिकल वर्क में बिजनेस कर रहे होते हैं, जब आप किसी भी जगह कोई जॉब कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, तो प्रैक्टिकल करने से वो आपका जहन खुलता है, यादें खुलती हैं, आपकी सोच बनती है, आपके अंदर बहुत सी चीज़ें
ایسی آتی ہیں جو کہ آپ کو پڑھنے سے نہیں آتی. تو ریٹینشن آف لرننگ میں جو یہ اہم بڑی چیز ہوتی ہے جسے ہم پریکٹیکل کہتے ہیں, اور اس کا حصہ جو ہے 75% دیا گیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم بچوں کو پریکٹیکل چیزیں دیا کریں, پریکٹیکل کروایا کریں, پریکٹیکل انوائرمنٹ لے کے جایا کریں. کبھی کوئی مثال کے طور پہ آپ کوئی باٹنی پڑھا رہے ہیں تو آپ باغیچے میں لے جائیں ان کو, کہ اس طرف لے کے جائیں جہاں پہ آپ کو باٹنی کی پریکٹیکل چیزیں سمجھانے میں آسان ہو. تو یہ 75% اس کا بھی بڑا حصہ ہے. لیکن سب سے اہم چیز جو انسان کے یاد میں رہ جاتا ہے وہ کیا چیز ہے, وہ اچھا آپ ایک بات ذہن میں رکھیں, آپ کبھی سوچیں ایز اے ٹیچر مجھے خود یاد ہے وین آئی واز ان ایم ایس سی, اور میں جب بلکہ آنرس وغیرہ کر رہا تھا تو میں اسٹیٹسٹکس میں نے کیا تھا. تو میں جب میں نے پڑھانا شروع کیا آنرس کے قریب آ کے میں نے ٹیوشنز پڑھانا شروع کی, تو آپ یقین کریں میرے لیے آنرس ایم ایس سی کرنا آسان ہو گیا, حلوہ ہو گیا. اس لیے کہ میں پڑھانے جاتا تھا اس سے پہلے بہت تیاری کرتا تھا, بہت اچھی تیاری کرتا تھا پڑھانے سے پہلے. اور جب جو پڑھانے کے لیے جاتا ہے وہ تیاری بھی اچھی کرتا ہے, اور کیونکہ اس کو فیس کرنا ہوتا ہے لوگوں کو, تیاری بھی اچھی کرتا ہے, اور جو وہ تیاری کرتا ہے پھر اس کو پڑھا دیتا ہے وہ ہمیشہ تقریباً یاد رہتی ہے چیز. تو اہم چیز جو آخری بتائی گئی ہے اسے ہم لرننگ پیرامڈ بھی کہتے ہیں. ہمارا جو چینل ہے اس کا نام بھی لرننگ پیرامڈ ہے, اور اسی سے ملتا جلتا ہم نے نام بھی رکھا ہے. یہ ایک پیرامڈ ایک اہرام مصر کی طرح ہوتا ہے, کسی پہاڑی کی چوٹی. تو اس میں جو سب سے زیادہ شیئر کرتا ہے وہ ٹیچنگ ہے, جس سے سیکھتا ہے. اور ریسرچرز نے یہ بات کہی ہے کہ 90% جو ہے بچہ ریٹین کرتا ہے کسی لرننگ کو, وہ ہے دراصل ٹیچنگ. جو ٹیچنگ جو ہے آپ بچے کو کلاس میں آپ دے دیں کہ کل تم نے آ کے پڑھانا ہے یا پرسوں آ کے پڑھانا ہے, یہ تیاری کر کے آؤ. تو بچہ جب تیاری کر کے آئے گا, جو پڑھائے گا, تو اس کے بعد جو ہے وہ چیز یاد رکھے گی. یاد رکھیں کہ بہت سے میں نے اسٹوڈنٹس کو دیکھا ہے وہ اپنے آپ کو پڑھاتے ہیں, وہ بورڈ لے لیتے ہیں, خالی بورڈ لے کے جو ہے وہ پڑھا رہے ہوتے ہیں, لکھا رہے ہوتے ہیں. میری بیٹی خود میں دیکھتا تھا, یہ آج کل ماشاء اللہ ڈاکٹر ہے, اور وہ ایک اس میں جو ہے اسپیشلائزیشن کر رہی ہے. لیکن وٹ واز دا تھنگ کہ میں دیکھتا تھا بچپن میں وہ خود بورڈ لے کر گھر کے اندر اپنے بورڈ پہ خود اپنے آپ کو پڑھا رہی ہوتی تھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت بات یہ ہے کہ جب آپ پڑھانے جاتے ہیں نا تو بہت تیاری کر رہے ہوتے ہیں. تو پڑھانا جو ہے نا ایک ایسا عمل ہے جو کہ انسان کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے, 90% اس کو ریٹین کرتا ہے انسان کی جو بھی. تو بات یاد رکھیں کہ جو ریٹینشن آف لرننگ ہے, یعنی لرننگ ڈیولپ ہوتی ہے کسی چیز سے, باقی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, لیکن لرننگ جو ڈیولپ ہوتی ہے وہ دراصل ان تمام چیزوں سے ہوتی ہے. اس سے آپ کو اندازہ لگا لیں کہ 2-3 چیزیں بڑی اہم ہیں, جس کے اندر سب سے موسٹ افیکٹو چیز ہے وہ دراصل دس از دا ٹیچنگ سب سے زیادہ اس کا اہمیت دی گئی ہے 90%. اس کے علاوہ پریکٹیکل اور ڈسکشنز, کلاس روم ڈسکشنز یا آپس میں ڈسکشن, تبادلہ خیال, بحث و مباحثہ, یہ ساری چیزیں انسان کو لرن کرواتی ہے زیادہ سے زیادہ. باقی چیزیں آپ کو بتا دیا میں نے کہ ریڈنگ, لیکچر وغیرہ اس کی اہمیت بہت زیادہ کم ہے. ان سب چیزوں کا حصہ تو ہے لرننگ میں, لیکن یہ کہ آپ یاد رکھیں کہ جو چیز انسان کے بچوں میں جو آپ کو لرننگ ڈیولپ کرنی ہے, ان کو سکھانا ہے, سیکھنے سکھانے کا عمل, اس میں یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. دوستوں ساتھ رہیں, یہ ہمارے چینل ہے لرننگ پیرامڈ کے نام سے, اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. ویڈیو کو لائک کریں, کامنٹ کریں, ان معلومات کو آگے بڑھائیں. چینل کو ہمارا نیا چینل ہے, آپ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ سپورٹ کریں. انشاءاللہ بہت اچھا میٹیریل, بہت اچھے آپ کو معلومات انشاءاللہ ہم آپ کو دیں گے, جو آپ کو, آپ کے اسٹاف کو, آپ کے اسکول کے بچوں میں, اور خاص طور پہ ٹیچر اور اسکول چلانے والوں کے لیے یہ چیزیں آپ کے بہت کام آئے گی. تو دوبارہ میں آپ کو سبسکرائب کرنے کی اور ویڈیو کو لائک کرنے کی گزارش کرتا ہوں. اجازت دیجیے انتخاب عالم مصری کو. اللہ حافظ.